Ce n'est pas Kinshasa qui gère la ville de Goma. Et comment est-ce que Félix Tshisekedi et ses amis pensent qu'ils peuvent venir ouvrir ou réouvrir l'aéroport qu'ils ne contrôlent pas? C'est du sommeil, c'est quelque chose qui ne peut même pas être compris par même un élève de l'école maternelle, parce que on a le pouvoir sur quelque chose qu'on contrôle, mais Félix ne contrôle pas l'aéroport. Il est vrai que pour rouvrir l'aéroport international de Goma, c'est la FC23 qui doit décider là-dessus, et non Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a qu'à se contenter à comment voir reconstruire la ville de Kinshasa, comment faire pour maîtriser la sécurité à Kinshasa et dans d'autres zones, mais pas décider sur les zones qui sont occupées par la FC23. Il a beaucoup de choses à faire. Il est auteur aussi de beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays. Et donc, il n'a qu'à se contenter des zones qui contrôlent encore jusque-là. On est encore ici. On reste. Et donc, nous, à notre niveau, nous pensons que le seul moyen qui peut permettre la réouverture de l'aéroport, ce n'est que dans le cadre du processus de Doha. Ce n'est que dans les pourparlers où cette décision devrait ressortir. Malheureusement, cette mesure annoncée par le président français ne sera pas possible sans associer le mouvement AF123 qui contrôle la ville, également les Rwandais. Et donc, parce que ce sont là les parties prenantes dans ce conflit qui est d'ailleurs en train d'être traité au niveau de Doha et de Washington. Et donc, Paris a essayé de lancer la demande de telle manière que Kinshasa puisse accepter qu'on ouvre l'aéroport international de Goma. Je sais que, outre, à côté de cet aspect-là humanitaire, Paris a aussi un autre intérêt, un intérêt stratégique, de telle manière qu'il puisse être vu comme un État qui a la compassion. Hashize ibyumweru bitatu perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron atangaje ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ko kigiye kongera gufungurwa ni ku mpamvu z'ubutabazi, ariko kuva ubwo ngubwo nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari cyahindutse mu mujyi wa Goma, ndetse perezida Emmanuel Macron yari yavuze ko iki kibuga cy'indege kizafungurwa mu byumweru bibiri. Ikibuga cy'indege kiracyafunze, nta bikorwa na bike rwose bigaragara neza ko byaba byaratangiye wenda bigamije kugifungura, yaba ibyo kugisana cyangwa se wenda gutegura n'ibikorwa bizajyana n'ubwo butabazi nk'uko bivugwa na Kinshasa na Paris. Biragaragara aho ku kibuga cy'indege. Ni mu baturage rero baganiriye n'umwe mu banyamakuru hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugaragaza uko ibintu byifashe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Watangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho aho bagaragaje ko rwose nta kintu na gito kigeze gikorwa mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyavuzwe n'Ubufaransa. Abaturage benshi baravuga ko Kinshasa yaba yarakoresheje iyi nkuru nk'uburyo bwo kwirengagiza ukuri, kuko ngo ubutumwa bwatanzwe budashingiye ku bintu bifatika biri ku butaka. Bano baturage bakavuga ko ikibuga cy'indege kuri ubu ngubu kiracyacunzwe neza, ngo hari n'abasirikare benshi cyane ba M23 kuri ubu ngubu, aho ngo barunzwe noneho ku bwinshi kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Niko bano baturage bakomeje babiganiriza uyu munyamakuru. Umwe rero mu batanze aya makuru ati umutwe uyoboye Goma ni AFC/M23, none perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo n'abandi bafatanyije baratekereza gute ko bashobora gufungura ikibuga cy'indege badafiteho ububasha? Ati ntabwo tubyumva, ariko rwose biragoye. N'umwana wo mu mashuri ubanza yumva ko rwose ibyo ngibyo bitashoboka, cyangwa se ko badashobora gufungura ikibuga batagenzura. Uyu muturage nk'uko watangiye ubikurikira yakomeje agira ati Tshisekedi ntabwo afite ububasha kuri Goma, bityo rero n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga ntabwo kikiri mu nshingano ze. Yavuze ko M23 ariyo yonyine ifite ububasha bwo kugenzura cyangwa se gufata icyemezo ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Aba n'abaturage bo banahaturiye cyangwa se bamwe mu banyamakuru bakorera mu mujyi wa Goma banahazengurutse bagaragaza uko bamwe mu basirikare barinze rwose neza cyane kiriya
kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku buryo byanze bikunze ni Kinshasa itazigera na rimwe ifata uwo mwanzuro ni mu gihe hatabonetse ukuboko kwa FCM 23. Aba baturage cyangwa se bano banyamakuru bakavuga ko iby'Ubufaransa bwatangaje ko ari inzozi zidashoboka kuko ngo bidashingiye ku mibereho cyangwa se ku bijyanye n'amakuru ya nyayo agaragara ku butaka. Undi nawe wakomeje ukurikira na abaturage benshi baganiraga n'uwo munyamakuru ati gufungura ikibuga ni ibintu bikwiriye mu by'ukuri kuva mu biganiro bya Doha no muri Washington, ntabwo ari ibintu Kinshasa ishobora kwihutisha ako kanya ngihite yemeza ko byemejwe itaganire na FCM 23. Abaturage benshi bakabona ko Paris yatangaje ibi mu nyungu za politiki no mu rwego rwo kugaragara nk'umufatanyabikorwa ufitiye impuhwe ikibazo cy'ubutabazi cyangwa se nanone nk'umuntu ushaka kubogamira cyane kuri Kinshasa, ariko nanone ko bidahuye n'amakuru y'ibibera ku butaka. Ni nyuma y'amakimbirane yakomeje kugaragara hagati ya Kinshasa na FCM 23, iyi nama y'abaminisitiri yo kuwa gatanu yemeje ko Vice Premier Ministre ushinzwe umutekano, Vice Premier Ministre ushinzwe ubwikorezi n'uw'ingabo aba rero bashinzwe gukorana mu buryo bwihuse kugira ngo baneke cyangwa se bakusanye amakuru yose mu by'umutekano n'ibikoresho byose bikenewe bizatuma ubutabazi n'indege z'ubutabazi byongera kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, cyangwa se abangaba bijyanye n'iyi nama yateranye ku munsi w'ejo bahawe inshingano zo gukurikirana ibijyanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma vuba na bwangu. Iyi myanzuro ikavuga ko agomba kwitabwaho ahanini ku bitekerezo byatanzwe n'umuryango utabara imbabare ICRC birimo kurinda indege n'abakozi b'ubutabazi, ko minisitiri w'intebe agomba guhabwa raporo z'aho ibikorwa bigeze mu buryo bw'amahoro, ariko nanone nk'uko abaturage babivuga ngo nta kintu na kimwe kizakorwa ku butaka ni mu gihe AFCM 23 itabifitemo ukuboko. Bivuze ko benshi mu baturage nabo batangiye kubogamira cyane ku ruhande rwa FCM 23 ni kubijyanye n'iki kibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma gikomeje guteza ibibazo. Nubwo Kinshasa ivuga ko ari ifite uburenganzira bwo gufungura iki kibuga, ni ku rundi ruhande abandi bavuga ko Goma igomba gufungurwa na FCM 23. Goma ni ikibuga yego cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu ngubu baragenzurwa na FCM 23 mu buryo bwa burundu. Nta musirikare wa FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa bushobora gukandagiza ikirenge hariya mu mujyi wa Goma. Hakibazwa ukorera abo baminisitiri bazakurikirana ibijyanye no gufungura icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga. Ibikorwa byose by'indege, ingendo cyangwa se kwinjira no gusohoka ku kibuga cy'indege navuga ko byose bikontororwa na M23, nubwo Kinshasa ivuga ko ari gitanga uburenganzira ku ndege cyangwa se n'ibindi byose byakoresha ikirere. Ibi rero biratuma ibyo Kinshasa yavuze cyangwa se ibyo Paris yavuze ari ibintu benshi bafata nk'ibidafite ishingiro ku butaka. Ibyo Kinshasa ivuga mu nama y'abaminisitiri bikagaragara nk'amagambo atari mu bushishozi bwo gushyira mu bikorwa. M23 yo ikabona ko Kinshasa ishaka gufata ibyemezo ku bintu bishoboka neza ko rwose itagenzura. Ibi rero bikomeje kugenda bikurura impaka ndende haba mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku ruhando mpuzamahanga. Ni muri iki gihe rero M23 yavuga ko nta cyavugwa ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma itabifitemo ububasha ngo kuko ari igenzura uwo mujyi n'icyo kibuga n'ibikorwa byose bihari. Kinshasa yo ikavuga ko ari yo leta nyine yemewe, bityo ko ifite uburenganzira ku bikorwa remezo byose by'igihugu. Gusa ishyirwa mu bikorwa ry'icyo Kinshasa ivuga navuga ko bishobora kutazajyana n'agahato, ahubwo ko bishobora kuzajyana wenda n'ibiganiro cyangwa se ubwumvikane. Nta musirikare wayo ngubwo uri ku kibuga cy'indege cya Goma, nta mushinga n'umwe watangiye ku bijyanye wenda no kuba bakora ibyo bikorwa ngo bigaragare neza ko Kinshasa ihafite amatsinda abasirikare cyangwa se n'abandi. Nta bigaragara mu buryo bwihuse byerekeye umutekano cyangwa se imikorere bigaragara kuri icyo kibuga cy'indege cya Goma. Ibi rero biratuma abaturage bahamya ko nta na kimwe kizagaragaza ko Tshisekedi arengera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kuko atagifite ubuyobozi na busa muri icyo gice.
Bamwe mu batuye Goma baratanga icyizere ko icyemezo cyo gufungurwa kw'ikibuga cy'indege cya Goma ko bizava mu biganiro bya Doha na Washington. Ibyo bikajyana n'ibyo bamwe mu banyepolitiki b'igihugu cy'u Rwanda bagiye batangaza, barimo nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, udasize na benshi mu bayobozi bakuru ba FCM 23. Abandi bakabona ko M23 na leta ya Kongo ko bagomba kuganira mu buryo bwuzuye, ndetse gufungura icyo kibuga bikava mu bitekerezo bya buri ruhande. Ni ku rundi ruhande ariko abaturage bagasaba ko wenda ubufasha bugomba yego kubageraho, kuko hari abaturage bari mu kaga bakeneye ubutabazi, ariko nanone ubwo butabazi bugomba kugerwaho byose bijyanye n'ibiganiro, kuko AFC M23 yo ivuga ko nta n'ubutabazi bukenewe, ngo kubera ko ahubwo ubutabazi Kinshasa niyo yabutwaye ubwo yemeraga gufunga amabanki, abaturage bakicwa n'inzara kubera amafaranga yabo. Tugana ku musozo, kuri ubu ngubu ibintu biracyari mu rujijo. M23 iracyakomeye ku mvugo yayo ko ariyo yonyine ifite ijambo ku kibuga cy'indege cya Goma. Kinshasa iravuga ko ari ifite uburenganzira ndetse igashyiraho n'abayobozi bagomba gutangira gukurikirana ifungurwa ry'ikibuga cy'indege. Nta kimenyetso cy'uko Goma izongera kwakira indege vuba ahangaha, nta kimenyetso turabona, kereka wenda Doha iramutse itanze igisubizo kirambye. Ahubwo impaka ziracyakomeje, aho buri ruhande rurwanira ku rwego rw'amagambo, cyangwa se buri ruhande rugakomeza kugaragaza ko ari rwo rufite ububasha kuri kiriya kibuga. Ni amakuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi kandi tukayabagerezaho ku gihe nk'ibisanzwe 5 kuri 5.